मधुबन जंगल सबु पक्षी माने बेस खुशी रे रहउथांती। से माने निज निज कर्म को नहीं सबु बेले व्यस्त थांती। सेही जंगल रे गोटे गोरी काऊ आउ गोटे काळू काऊ रहउथांती। से दुई जण सबु बेले अन्यर खाइबा उपरे नजर रखंती ओ निजे अलसुआ होई रहंती। एमिति दिने गोरी काऊ ता स्वामी काळू काऊ को कहे, हेटी सुनुछ मोर केबेठु टिके आंब खटा खाइबा को इच्छा हेलानी। तमे टिके मो पई आंब खटा आणंतनी। एटा गोटे कथा तू मते एबे कहिलु। तू जदि मते कहितांतो स्वर्गरु चांद आनिया पई तथापि मु आनी थांती। मु जाउछि कोठे हेले तो पई आंब खटा आनिबी। मो स्त्री आंब खटा खाइबा को इच्छा करिछि माने से जेमिति हेले आंब खटा खाइबो। मु जाउछि देखिबी काहा घरे आंब खटा अछि, चोराई करी तो पई नेई आसीबी। तो व्यस्त होनी। हेटी काळू तुमे केते भलो। मु आंब खटा खाइबी बोली तुमे चोरी करिबा को भी टिके लाज करूनो। जाओ जाओ काहा घरो टिके आंब खटा चोरी करी आनिबो। तापरे काळू काऊ शीघ्र शीघ्र जाए जंगल रे थिबा रानी चढ़ई पाखकू। आलो रानी तो पाखरी कोन आंब खटा अछि? तो मते टिके आंब खटा दियंतनी। मो स्त्री गोरी आंब खटा खाइबा को इच्छा करिछि। टिके दउनो आंब खटा जदि अछि। नाई काळू भाई मो पाखरे आंब खटा नाही। मो पाखरे लेंबू खटा अछि आ तेंतुड़ी खटा अछि। यदि सेथुरु तुमे ना बाबू ताहाले मु तुमको सेथुरु किछि देबी। एहे से लेंबू खटा को तो मो स्त्री जमार भी पसंद करिवनी। हेले कहिलु आउ काहा घरे आंब खटा अछि तू जानि छु की? हेटी भाई से मिठू सुआर भाउज आंब खटा रखिची। मोर थरे आंब खटा खाइबा को इच्छा होथिला। मु मागिबा को गली तांको घर को से मते देइथिले। तमे भी सेठी के जाओ सी तुमको निश्चित देबे। तापरे काळू काऊ सीधा चली जाए मिठू सुआर घर को। मिठू सुआ ता काम को बाहरी जाई थाए। मिठू सुआर स्त्री ता घर बाहरे बसी थाए। अरे भाउज मिठू घरे नहीं की? नाई काळू भाई से काम रे बाहर को जाइछंती। कोन किछि काम थिला की मते कहून? हो भाउज तोम पाखरे आंब खटा अछि जति मते टिके दियो। मो स्त्री गोरी रो अछि आंब खटा खाइबा को इच्छा हेछि। हाँ काळू भाई मो पाखरे आंब खटा अछि। एई थरक मो मा तयारी करी मते देइछंती। हेले काळू भाई मु सेथुरु तुमको अल्प देबी। हाँ भाउज तमे मते अल्प टिके दियो। मु ताकू ने घर को जेबी आउ गोरी ताकू खाइबो। तापरे मिठू सुआर स्त्री किछि खट्टा नेई काळू को दिए। तापरे सुआ किछि दाना आनिबा पई जंगल को चली जाए। काळू मध्य से खट्टा को नेई घर को फेरुथाए। हेले से खटार बासना सुंगी से गोटे जागा रे रही गला। आउ से आंब खटा खाया को तार भारी इच्छा हुए। अरे ये आंब खटार बासना रु जणा पडुची खटाटा भारी सुआदिया होइथिबो। काळू काऊर आंब आचारर बासना रे ता थंटोर लाळ बाहारे। आउ से संभाळी न पारी से आंब खटा को सब खाई दिए। अरे ये आंब खटा एते टेस्टी थिला जे मु सबु खाई देली। हेले गोरी पाई मु आंब खटा केउठी आनिबी?
ହଁ, ଏବେ ତ ମିଠୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବ। ଯାଉଛି ତା ଘରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ଆଚାର ଚୋରାଇ କରି ଆଣିବି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଦେଖେ ଆଉ ସିଧା ଯାଏ ମିଠୁ ଶୁଆ ଘରକୁ। ମିଠୁ ଶୁଆର ଘରେ କାଳୁ କାଉ ସେ ଆଚାର ଡବା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଖୋଜେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଆଚାର ଡବା ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆରେ କିଏ ତୁମେ? ମୋ ଘରେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଆରେ ମିଠୁ, ମୁଁ ହେଲି କାଳୁ କାଉ। କାଳୁ, ତୁ ଆମ ଘରେ କଣ କରୁଛୁ? ହେଇଟି ମିଠୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇବ ବୋଲି ମତେ କହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଇଟି କାଳୁ ଭାଇ, ତୁ କେଡେ ମିଛୁଆଟେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ରହ, ଏବେ ତ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ କାଳୁ କାଉକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଏ ଗୋଟେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ତ ମୁଁ ପକ୍କା ମରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ମୁଁ ଲୋଭ ଜମାରୁ ବି କରିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ତ ମୁଁ ପକ୍କା ମରିବି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠୁର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମିଠୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ଜାଣିଲୁ ନାଲି, ମୁଁ ସେ କାଳୁ କାଉକୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ତୁମେ ଠିକ କରିଛ ମିଠୁ। ଏମିତିକା ଲୋଭୀ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କାଉକୁ ଦୁହେଁ ମନ ଭରି ପିଟନ୍ତି। କାଳୁ କାଉ ଯେମିତି ସେମିତି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସେ। କାଳୁ କାଉ ସିଧା ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ବାବାରେ, ଏ ଶୁଆ ମାନେ ବହୁତ ବାଡେଇଛନ୍ତି। ଦେହ ହାତ ତ ଦରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଗୋରି ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଖଟା କେଉଁଠୁ ନେବି? କାଳୁ ଏମିତି କହୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ଆଲୋ ମିନୁ, କଣ ତୋ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଅଛି? ନାହିଁ କାଳୁ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଖଟା ନାହିଁ। ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ମତେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ତିଆରି କରିଦେବି। ହଁ କାଳୁ ଭାଇ, ଖାଲି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ସୋରିଷ ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି ମସଲା ସବୁ ଦରକାର। ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଚିଲ ବଗିଚାରେ। ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାରା କାଳୁ କାଉକୁ ଦେଖିଦିଏ। କାଳୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ତିଆରି କରି ଦେବି। ଆଉ ତୁମେ ସକାଳୁ ଆସି ଆମ୍ବ ଆଚାର ନେଇଯିବ। ଆଲୋ ମିନୁ, ଆମ୍ବ ଆଚାର ଭାରି ସୁଆଦିଆ ତିଆରି କରିବୁ, ଯେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ହେଇଟି କାଳୁ, ତମେ ଆଚାର କୋଉଠି ରଖିଛ? ମତେ ତ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଚାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ତମେ ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ। ଆଲୋ ଗୋରି, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଉ ମସଲା ମସଲି ମିନୁକୁ ଦେଇକି ଆସିଛି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଚାର ବନେଇ ଦେବ। ତାପରେ ରାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇ
କାଳୁ କାଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। କାଳୁ ଆଚାର ନେଇ ତା ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପାରା ଆଉ ଚିଲ ତାକୁ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଚିଲ କହେ, କାହିଁ ମୋ ଆମ୍ବ କାହିଁ? ତୁ କାଲି ମୋ ବାଡିରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରାଇ କରି ନେଇଛୁ। ପାରା ଦେଖି ମତେ ସବୁ କହିଛି। କାଳୁ କହିଲା, ସେ ଆମ୍ବରେ ମୁଁ ଆଚାର ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଚିଲ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ସେ ଆମ୍ବ ଆଚାରଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଏ। ତୁ ଆଜି ଏ ଆମ୍ବ ଆଚାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କାଳୁ କଣ କରିବ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା।